तो जय जगन्नाथ बंधुगण तो केमी अच्छा आप तो समय नष्ट नक आरंभ कर आज छोट ब्लॉग तो आज विषय अच्छी आम बालेश्वर जीवु बांग्लादेश रे होउथवा हिंदू मान प्रति अत्याचार विरुद्ध आज विरोध प्रदर्शन करू। मोर प्रश्न सही सेक्युलरिज्म हिंदू मान जो माने भाईचारा ज्ञान दौच अरे भाई तुम जो भाईचारा ज्ञान दौच से बुझे तो तुमको मारे तुमको बुझे किसी लाभ ना। चलो चलो आगु देखो कौन तो देखो आम संख्या सब एते समय आम एते दिन लु आम हिंदू छुआ को डाकी डाकी बालेश्वर रे हम आमर बांग्लादेश विरुद्ध रे विरोध प्रदर्शन तो आम हिंदू मान संख्या देख पार मात्र 4 रू काम व्यस्त तो ये सब फालतू कथा जी जा काम व्यस्त भाई से काम नथिले भी आम हिंदू छुआ से पछमुंडा मारे भाई मु एठी अछि भाई मु सेठी अछि एमिति ताको मानसिक चिंताधारा जो भाई तो मद टिके दबा आईडी पीछे हो। हाँ भाई वो सांगे सांगे तुरंत एक भाई गोटे कर्म क्षेत्र में डका होची एटी निजस्व द्वारा हम निज कर्म कार्य द्वारा करिया पे डाकुचे भाई हम हिंदू तो लड़ाई पाई एतिकी समाज रो देखो भाई एटा कोनोसी घर कार्य हम हम पूरा हिंदू समाज को प्रति चिंताधारा नहीं कि हमें जाउचे किंतु ए हिंदू छुआ ही पछमुंडा मारछन कोन एटा पछमुंडा ते मारछ कोन भाई ठीक करछ कुत्री पावे कानी कोन कोन हमें जानते ना तो देख पार्थे एते समय विलंब करे हमर कालिया भमा आसी पहुंचंती ताई हम भाई जटो एते लेट गई हला भाई जाय साजी ए खाउतले ना एते लेट ही जो बामा एते लेट हला कहीं जय श्री राम। हां तो कहारे घर काम कहारे एमती घटना दूसरो के केमते लेट ही हो तथापि हम सब पिला माने आसी पहुंचले हम सब एकजुड़े की जीवा तो यो हमर यमुना मार्केट भाई नजारा तो भल लागतो आपन आउ आपन को जिल्ला रू भाई वीडियो को देखुछन कमेंट बॉक्स रे निहाती ना ना भाई हमें बाहरी गलु एबे हमर जो बालेश्वर रे अछि हमर आंदोलन तो एबे हमें चाल अभद्र कथा कोई हम पिला भाई हम दिली भाई फेर सब हम भाई गुडा अछंती हम को सब नै कि हम जीवु भाई लुका गुडा मुआ दिली भाई आउ के जा सब दी जण सा आउ भाई कोले जय श्री राम भाई चलो तन आंदोलन जी ओहो हो तन जाओ जय श्री राम जाओ जय श्री तो हमर भाई को प्रॉब्लम अछि से भाई जाई पालेन तो हमर शुद्ध अछि बोले जाई पालेनी हम भाई गेलु ए तगड़ा पकड़ गडी हां एटा किता भाई हम तेल पके सारे पुणी आपन को जानो से कोन होची कोन नै हला तो हमर भाई तेल पका सरियो पुणी हमें जीवु आज आपन को हम सब बात जोड़ी की रहंतो हमें आपन सब जानो छै आज्ञा एटा गाड़ी इन क्या को देर बाद धनिया बुलिया बता बुले से केई के अछु के गैरेज हां हम भाई गैरेज में बता बोल दे मोबाइल तो हां ना तो बोल दे मोबाइल तुम भाई एबे गैरेज कामटा बडो ओम भाई न आइला तो तोर विषय तू आसी की तो पहुंचीबू ना हां तो इकेन कामटा बडो होला तो तास हम सब भेट हो गला हम बापू जे के आकु जिनथिबा आरो ब्लॉग रे आपण देखिथिबा को बापू भाई चालू जिबा हम बालेश्वर जे आंदोलन काई जिबू से मना करतु तार काई ना मीटिंग कर नने जाई थान ना हां नने जाई थान तके गाली दबो तो तार मीटिंग कर कोन जब
जब कोई बात वो भी चले चले ମାନେ ପୁଅ ଆମ ପବ୍ଲିକ କିଛି ନାହିଁ ତ ଇଏ ହଉଛି ଭିକାରୀ ତଥାପି ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ ଗାଡି ନେଇକି ବୁଲୁଛୁ ଏମିତି ଭିକାରୀ ଭାଇ ବହୁତ ମିଳିବ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ଚାଲା କିଛି କହୁନି ପଇସା କିନ୍ତୁ ପାଉଛି 15-20 ହଜାର ହଉ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଣେଇବି କଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏବେ ଏତିକ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଲଲିତ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ତ ଆମ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସି ଆଗେ ଆସିବାର କେତେ ସଂଖ୍ୟା ତ ଭାଇ ମାନେ ଆହୁରି 4 ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଇତେ ପଡେ ଭାବନି ଯେ ସହଜରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଭାଇ ସହଜରେ କେବେ ଏକଜୁଟ ହେବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ମେନ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭାଇ ମୋ ଗାଡିରେ ଆଉ ଜଣ ହବ ନା ଯା ବାବା ଯା ଆଉ ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ଭାଇ ଗଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ତ ଏଠି ଆମେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଠି ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ସେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମର୍ପଣକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭାଇ ଗୁରୁଜୀକି भाई माने देखिए हजारे बड़ा क्या तो ये हॉस्टल का कौन भाई भाई जे हॉस्टल जे कांटो जाके किछि माने आमे ब्लॉक कर चलिबा आमे ब्लॉक कर तो एई जगहटार नाम की कहि परिबो भाई जगहटार नाम की कहि परिबो यदि आपण माने जानि जगह नाम कमेंट बॉक्स में निहाती जणेबे आमे निज स्थान पहुंचबा के समय एई डेट ए पटे रास्ता भंगाउ भूल रास्ता पड़े सेपटे चा जगह भांगी दे साले भाई यहाँ से जगह फागा सब भांगी दे साले सरकार आसी कौन ठीक अच्छी भूल कर कौन कहबा देखो सरकार भाई भाई सरकार हेला ताको भाई कहले किशोर भाई आमे माने जितेले तो से हम କଥା सुनु किछ करू नहीं खाली खाउछो मिठा दियो भाई खाया आने ना हाँ चल भाई घर पर भांगी सब छिंचा तर भाई तो माँ एते सब गवर्नमेंट जगह पे घर करथिले ना भाई ये देख पारछे सब घर छिंचा तर तो माँ भाई भाई एते जगह पे भाई देख पारछे सेठी भंगा तो एमिति बहुत माने कोन भाई पब्लिक किबा गवर्नमेंट माने मु बुझबान एते जगह पे पब्लिक माने जगह मार दी सीमा पार भाई भाई देखो देखो भाई मते डर लागतो आम घर पर भी न मांगी दो जय जगन्नाथ भाई दुई भाई नाची नाची जाऊ सिनेमा हॉल कोट रे भाई सिनेमा हॉल हे हम बोलू तो पड़े नहीं हां चल 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 भाई सिनेमा हॉल भाई सिनेमा एबडे जने पूरा रास्ता छै एबडे रास्ता अछि एबडे अछि एबडे हां एबडे सीधा दिवा हां एटीएम चौक पडियो 400 किलो एइडु पूरा पूरा सीधा पड़ो तो पांटांगी पडियो सेटु आपको पडियो सेठी पाखन को कते दो सेने भल कते दे एइडु परे जान धन्यवाद धन्यवाद भाई सिनेमा हॉल टाइप बेटा सिनेमा अरे सबर के लग जाए घर जे ना कर भाई केत कष्ट गुडा घर करबा भांगी तो बहुत सहज भाई घरटा हम तो तैयारी कर तुम जानि परिबो जे सरकार निज पैसा दियो दंड तमे तैयार कर जानि परिबो घर केत कष्ट भांगी तो
ଆଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବା? ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ ସେମାନେ ରହିବେ କେମିତି ଭାଇ ରହିବେ କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପିଢି ରହି ଆସିଲେ ନା ଏଟା ହେଲା ଏଟିଏମ୍ ଛକ ଭାଇ ଏଟା ହେଲା ଏଟିଏମ୍ ଛକ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ସିଧା ଚାଲ ଦେଖିବା ଥାନା ପଡିବ ଭାଇ ଆମେ ତ ପୁରା ପୁଲିସ ଭାଇ ଭାଇ ପୁରା ପୁଲିସ ଭାଟ ଭାବେ ବस ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମା ସଭା ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଆମର ଥାନା ଥାନା ଏଠି କିଏ କରିପାରିବେନି ମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ସିନେମାଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଇଏ ହଉଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସବୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର କଣ ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ଥାଇତେ ତଥାପି ବହୁତ ଭାଇ କମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଆବାଜ ଉଠେଇବା ବାଂଲାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ହା ପରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆସିବେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମର ହେଇଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳରେ ହଉ ନା ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏଠି 4.5 ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏତିକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ ତମେ ସେତେବେଳେ ନଥିବ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ତମକୁ କହିଦିଆଗଲା ଦେଖ ଆମ ବ୍ୟାନର ଦେଖ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆବାଜ ଉଠେଇବା ତମେ ମାନେ ଖାଲି ଘର କୋଣ ଲୁଚିକି ଥାଅ ହିଞ୍ଜଡା ମାନେ ସହ ଦିନ ଆଇବ କାନ୍ଦିବ ଯେ ଆମେ ଲଢି ପାରିଲେନି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବଳତ୍କାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆଜି ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହଉଛି କି ଭାର ଲଢେଇ କର ବାହାରୁନ ଆଇବ ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହଁ ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟାନର ମିଳିଗଲା ଏବେ ବ୍ୟାନର ଧରିକି ଆମେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଏଇ ବହୁତ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ତ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିବେ ଭାଇ ଆସୁନଥିବେ ମଇଦାନକୁ ପଛମୁତା ମାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ବଳତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ହବ ଭାଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଡାକ ଏମିତି ବହୁତ ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ଆମେ ବି ଯାଇଛୁ ଅଧା ରାତିରେ ଭାଇ ଯାଇଛୁ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ସମୟ ପଲେ କେହି ଆସିବେ ହଁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହବ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଘର କୋଣରୁ ବାହାରିବେ ତ ଭାଇ ଏଠି ଦେଖିବ ଯୋଉ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଜଣ ସେଠି କେହି ଆସୁନା ଖାଲି ଦେଖି ପଳେଇଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଘର ବସି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନେଇଯାଉ ଠିକ କଥା ନେଇଯାଅ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ଯଦି ନ ନେଇପାରୁଛ ଆମ ଲଲିତ ଭାଇ କେମିତି ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଲलिତ भाई बहुत पैसा है हाँ भाई के पास बहुत पैसा है ବେଲଟା ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ହାଉଡି ଖାଉଥିବା ଆମେ ଏଇ ହାଉଡି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ତ ଏକଜୁଟ ହଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ହବ ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢିଥିବ ସେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ଯେ ଘଟଣାଟା ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଜଳାଏ ସେଠି 7 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଜଳିଯାଇଛି ଜାଣିଛ ତ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନ ତମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ସେତେବେଳେ ଆବାଜ ଉଠେଇବାକୁ ସମୟ ନଥିବ କାହିଁକି ନା ପଦବୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜା ବସିଥିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇମାନେ ଭାରତ ମାର ସନ୍ତାନ ଏଇମାନେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳିବ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଗଲି ଗଲି कोरे फेरी वाला चोरे गली गोरे फेरी वाला चोरे मान खाइबा प्रबल माड तो भाई बांग्लादेश से फेरी वाला देखो को सीधा गुड़ाता है ठीक एकदम मौका भाई मान टिके लेटर पहुंचले ही तो हम किछु पता नहीं एटा
माता की माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो भारत माता की बोलो भारत କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା କରିବା କେବଳ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ବିରି କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବିରି ଅର୍ଥ ଯେ ଭାଇକୁ ବି ଦେବି ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପକୁ ବି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିରି ଯେତେବେଳେ ଜଣାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘର ଭଙ୍ଗାଉଥିଲା ନାରା ଗୋଟେ ଥିଲା ତମେ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ନାରା ଦେଇକି ମାରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନାରା ହିଁ ମାରିବୁ हिंदू समाज एवं युवक भाई मानक अनुरोध आपण मैंने परिवार दूर एम प्रति दूर कार्यानुष्ठान एमको आम सहर आम एरिया हटातु एम प्रति दूर कार्यानुष्ठान बहुत भी बांग्लादेश परिवार देखते साई बाड़े कल मारतु पुलिस प्रशासन सहयोग से तोड़ू एवं आम बालेश्वर को बांग्लादेश मुक्त करूँ श्यावर रामचंद्र के श्यावर रामचंद्र के श्यावर रामचंद्र हनुमान की हनुमान की जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की जय बजरंग दल द्वारा होता प्रदर्शन
ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତଳିବା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି ଲୁଣି ପଡୁଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର କରିବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତ କରିବା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ ଏଠାରେ ସଭାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଶ୍ରୀରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ତ ଆଜିର ରାଲି ଭାଇ ଏଇଠି ସରିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।